बेले बेले मनुष्य परिस्थितिर दास हो जाए। परिस्थिति पड़ी तार आचार व्यवहार बदली जाए एवं से व्यस्त हो पड़े, उदास हो जाए। जदि यही भली घटना आपण मान सहित घटुची तेबे आसंतु आजिर कहानी शुणा। नमस्कार, मु श्रीधर चंद्र पंडा आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल डिजिटल सक्सेस पॉइंट को। एवं आशा करुच्ची आपण मानकर पूर्व भली समर्थन एथर मध्य आपण माने जारी रखिबे। जदि कहीं नुआ बंधु देखु थांती तेबे तांको मु निश्चित भाव में अनुरोध करी वीडियोटी स्किप करंतु नहीं, शेष पर्यंत देखंतु। कहीं ना वीडियोर शेष भाग में असल कथा रही एवं आशा करुच्ची जदि भल लगुच तेबे याकू लाइक करंतु, शेयर करंतु, वीडियो चैनल को डिजिटल सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन को दबांतु, जहाँ फल मोर आगामी प्रत्येक वीडियो आपण पाखे आग पहुँची पार। तेबे आसंतु डेरी नक आज कहानी को जीवा। गोटे स्कूल रे जड़े नुआ शिक्षयित्री जॉइन कले। तांका ना मंजुलता थिला एवं से पंचम श्रेणी रे पढ़ाइवाई गले। जिते प्रथम दिन से पंचम श्रेणी रे पढ़ाइवाई गले से पिला मानकु निजर परिचय देले एवं कहिले जे मो दृष्टि रे सबु छात्र छात्री समान, मु समस्त को समान दृष्टि रे देखे। किंतु प्रकृत रे कौन सबु शिक्षक शिक्षयित्री सबु छात्र छात्री को समान दृष्टि रे देखंती? कदापि नुहे। जो छात्र बा छात्री भल पढ़ु थाए, जार भल व्यवहार, जे सरल और नम्र, जे भद्र, ताकू ही समस्ते भल पाती। से भली अविनाश नाम गोटे छात्र पंचम श्रेणी पढ़ुला। मंजुलता देखिले जे अविनाश क्लास आगरे तो बसुची किंतु सब उदास रोचे। पाठ किछि दिन पढ़ा देखिला परे से जानी पारले जे अविनाश ठीक भाव में पढ़ू नाही। अन्यान्य पिला मानक खाता अनुसार तार खाता जितेबाला से दौची से ता खातार बहुत भूल बाहर एवं धीरे 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 से अविनाश प्रति विरक्ति भाव प्रकाश कले एवं भाविले जे पिलाटी दुष्ट होइथिबो, पाठ साठ जमा यार ध्यान नाही। तेणु से खाता देखिला बेले सबू भूल जगार नाली छक्की चिन्ह मारुथिले एवं क्लास रे जो मासिकिया परीक्षा हुए से मासिकिया परीक्षा रे से सबू भूल उत्तर देखि सब भूल छक्की मारुथिले एवं फेल बोली लिखि देउथिले। अन्य पिला माने मध्य ता सहित एते मिसामिसी करू नथिले। अविनाश चुपचाप रहउथला, से मध्य कहारी सहित मिसु नथला, सब उदास रहउथला। किछि दिन गला परे मंजुलता शिक्षयित्री जी से चाहिए जे अविनाश कहीं एमती रोचे। से कौन कले ना स्कूल ऑफिस रु तार पुराना रेकर्ड सब मगेले। जितेबाला से तार पुराना रेकर्ड मगेले, प्रथम श्रेणी रेकर्ड जितेबाला देखिले, प्रथम श्रेणी रे जे शिक्षक थिले अविनाश से लिखिछंती तांकर नोट रे जे अविनाश एक विचक्षण छात्र, बहुत बुद्धिमान छात्र एवं से सबले सफा सुतरा रहिबा को पसंद करे। तार अक्षर बहुत गोल, सबु पिलांग सहित से मिसे, हस खुशी मिजाजर पिलाटी। तापरे शिक्षकंकर मंजुलता शिक्षयित्रींकर आश्चर्य हो गले से नोट देखिक एवं से तार सेकेंड ग्रेड बा द्वितीय श्रेणी नोट देखा चाहिए। द्वितीय श्रेणी शिक्षक तापर जो मंतव्य देते से से लिखिले जे अविनाश बहुत बुद्धिमान पिला एवं से बहुत भल पढ़े, सबु पिला माने ता सांगरे मिसिबा पई सांग हवा पई आग्रह प्रकाश करती एवं से मध्य समस्त को साहाय्य करे। किंतु किछि दिन हैला तार मांकर देह खराब जोगु तार मन टिके अन्य मनस्क हो जाइछि। यह देखि सारा परे मंजुलताकर आहुरी आग्रह बढ़िला। से तृतीय श्रेणी नोट देखा चाहिए, शिक्षकों मंतव्य देखा चाहिए। जितेबाला से तृतीय श्रेणी रेकर्ड मगेले एवं देखिले से तृतीय श्रेणी शिक्षक जहाँ मंतव्य देइछंती से लिखिछंती जे अविनाश भल पाठ पढ़िया पई चेष्टा करुछि किंतु पारु नाही। कारण तार मांकर मृत्यु हो जाइछि। तार मांकर मृत्यु परे तार बापा तार उपयुक्त जत्न नेउ नाहंती एवं मां का मृत्यु जोगु से बहुत उदास हो जाइछि एवं से कहारी सहित मिसु नाही बा अन्य कोनोसी पिला मध्य ता सहित सांग हो नाहंती। यह देखिला परे
ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷକ ଅବିନାଶର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅବିନାଶର ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେ କାହାରି ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଉନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ତା'ର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଏଭଳିକି କ୍ଲାସ୍ରେ ବେଳେବେଳେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏହା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଶିକ୍ଷକକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତା ଅବିନାଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା ସେ ମନୋବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଅବିନାଶକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପୁଣି ବଦଳେଇବେ। ଏହା ଭାବି ସେ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ବଦଳରେ ଶିଖେଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ତେଣୁ ପାଠ ଶିଖେଇଲେ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାରେ ଲାଗିଲେ, ପାଠକୁ ଶିଖେଇଲେ, ପଢ଼େଇବା ବଦଳରେ ଶିଖେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବିନାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଧିକା ରହିଲା। ସେ ଅବିନାଶର ଯତ୍ନ ବେଶୀ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଗୁରୁ ଦିବସ ଆସିଲା। ଗୁରୁ ଦିବସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚରଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଉପହାର ଆଣିଥାନ୍ତି। ସବୁ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜରେ ସେ ଉପହାରକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ମଞ୍ଜୁଲତା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅବିନାଶ ଯେଉଁ ଉପହାରଟି ଦେଲା ସେ ଉପହାରଟି ଗୋଟିଏ ମାଟିଆ କାଗଜରେ ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମାଟିଆ କାଗଜରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିବା ଉପହାରଟି ସେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଖୋଲିଲେ। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ବାହାରିଲା ଏବଂ ସେ ପୁରୁଣା ବ୍ରେସଲେଟ୍, ସେ ବ୍ରେସଲେଟ୍ର କିଛି ବି ଷ୍ଟୋନ୍ ଖସି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବଟଲ୍ ବାହାରିଲା। ସେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବଟଲ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିଛି ରହିଥିଲା, ଅଳ୍ପ କିଛି ରହିଥିଲା। ତଥାପି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅବିନାଶକୁ କହିଲେ ଯେ ଆରେ ବାଃ, ବ୍ରେସଲେଟ୍ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମାରିଲେ, କହିଲେ ଆଃ କି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା। ଅବିନାଶ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପହାରକୁ ଦେଖିକିରି, ଅବିନାଶର ଉପହାରକୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ସେଦିନ ଗୁରୁ ଦିବସ ଥିଲା, ପାଠପଢ଼ା ସେଦିନ ନଥିଲା। ଉପହାର ଦେଇସାରି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବିନାଶ ଟିକେ ରହିଗଲା ଏବଂ ଅବିନାଶ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କଲା ଏବଂ କହିଲା ତାଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ଆପଣ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏହା କହି ସେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ଏବଂ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମଞ୍ଜୁଲତା ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯେ ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଅବିନାଶର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକିରି। ତାଙ୍କୁ ଅବିନାଶର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଟିକେ କାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା। ତ ତା ପରଠାରୁ ସେ ଅବିନାଶ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଯତ୍ନ ନେଇକି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାକୁ ଶିଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅବିନାଶର ପାଠପଢ଼ାର ଆଗ୍ରହ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ହେଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଗୁରୁମା। ବର୍ଷେ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ତାଙ୍କ ଘର କବାଟରେ, ମଞ୍ଜୁଲତା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଘର କବାଟ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ଅବିନାଶ ଲେଖିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିଥିବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ସେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କରିକି ଚାଲିଗଲା, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା। 6 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ହଠାତ୍ ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଅବିନାଶ ହିଁ ଚିଠିଟି ଦେଇଛି ଏବଂ ଅବିନାଶ ଲେଖିଛି ତା ଦେହରେ ଯେ ଆଜି ଆମର ହାଇସ୍କୁଲର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଏବଂ ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୋ ମନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। 4 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଆସିଲା। ଅବିନାଶ ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି କଲେଜରୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ସେହି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୋ ମନରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦୟାଳୁ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମୋ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ
अनेक अनेक धन्यवाद। पुणी किसी दिन चलीगला पुणी 4 वर्ष पर आउ गोटे चिठी आसला से लिखी जे पुणी 4 वर्ष बीती जाइछि मु कॉलेज पढ़ा शेष करबा परे MBBS पढ़िली एवं आज मु MBBS कंप्लीट कली एवं आज मु जने डाक्टर हिसाब रे मोर चाकरी रे जॉइन करूछि एवं यह केवल संभव होइछि आपनक पय काहेकि ना मो जीवन गतिपथ परिवर्तन पय आपनकर अवदान को मु आज पर्यंत भूली पारु नाही सेथि पय आपनको अनेक अनेक धन्यवाद। तापरे किछि दिन पर से डाक्टर हिसाब रे जॉइन करिछि किछि दिन पर तार विवाह ठीक हो जाइछि एवं जेतबे बाहागर ठीक हो जाइछि से गोटे चिठी पुणी देछि मंजुलता दीदी जे आपण मोर बर्तन बाहागर ठीक हो जाइछि आपण को मु अनुरोध करूछि आपण बाहागर मंडप रे मोर माँ हिसाब रे आपण उपस्थित रही पारिबे कि यह अनुरोध करी से एक चिठी मंजुलता शिक्षयित्री को देइथिला एवं मंजुलता शिक्षयित्री तार चिठी पाई संगे संगे राजी हो जाइथिले एवं बाहागर दिन अविनाश स्कूल बेले जो ब्रेसलेट तांको उपहार देइथिला सेही ब्रेसलेट टी को से पिंधि थिले एवं सेही परफ्यूम को निजे लगाई थिले एवं ता बाहागर रे जोग देइथिले एवं जेतेबेले अविनाश को से निज कांधरे आलिंगन करी मिलेइले सेति बेले अविनाश तांको कान रे कहिथिला जे माँ आपण जोगु मोर जीवन परिवर्तन हो गला एवं मुझे आगु को आगे पारिबी मो जीवन रे मु आगु को जाई पारिबी ए विश्वास आपण मते देइथिले सेति पय आपण को मु कोटि कोटि धन्यवाद देउछि किंतु मंजुलता मध्य तांको कहिथिले ना भूल कथा मु तुमको प्रथमे भूल बुझिथिली तुमे ही मते बाट देखैल जे केमती पिला मान को पाठ पढ़ा जाए केमती पिला मान जीवन रे परिवर्तन अना जाए ताहा मु तुम ठारू शिखिछि देखंतु कहानी टी केते बढ़िया कहानी मु भाबुछि निश्चित भाव में आपण मान को भल लागिथिबो तेणु प्रत्येक मनीष कोनोसी ना कोनोसी परिस्थिति रे पड़िकी परिवर्तन हो जाइथांती तांको जदि आमे हमर उपयुक्त व्यवहार हमर कथावार्ता करिबा तेबे से पुणी जीवन रो मुख्य धारा को चली आसीबे एवं से जीवन में आगो को आगे जीवे भाबुची आपण मान को कहानी भल लगी जदि भल लगुच ताले लाइक करंतु शेयर करंतु एवं नुआ बंधु जदि कहीं देखु थांती ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन को दबांतु जहाँ फल नुआ नुआ कहानी आपण पाखे आग आसी पहुँचब एवं समस्त को अनुरोध करी भिडटी देखि सारा पर कमेंट दियंतु आपण कौन चिंता कर लिखंतु आपण कमेंट मु सब पढ़े तार उत्तर मध्य दिए एवं मु जानि परिबी आपण माने किभली कहानी सुनिया पई पसंद करूछंती आगो को मु सेही भली कहानी नै कि आपण पाखु आसीबी आज पई रहूची नमस्कार धन्यवाद।